So, madto na po kog bukid ani manguha ko og kanang lubi ni magata ko og gulay. So, yun. Paulit-ulit. Kal, dalam power bank dong. Kal. Ito. Mo na kung kuan video paper. Last na sapa ni, tabukan. Wala naman to. Nama kay tulay. Ay, wagi ka sapa? Ay, ikaw hud. Mo inis mo ba mo tais baboy. Tulay. Mo na last na sapa tabukan mo guys. Tulay lang guys. Mo ni pinakadako. Mo ni pinakadako nga sapa. Oh, para sa guys. Mana guys? Ada. Nagagkuan rin guys, ito. Nagagtilapia rin guys. Daman rin guys, sarang dami guys. Oh. Naman. Na guys. Kena toy. Cash in ka? Pila? Nay barilis no, barilis lang. Pag pag gijatuan po, bagi man po to. Wala dito. Ay, madam. Tulo kita na naw. Pisang sa lidigo.
Huwag mo na. Salansa yan, Dam. Ano ba? Salansa galing yan, Dam. Hindi ko ba? Kanina lang yan umaga, Dam. Okay ba, no? Ay, ito. Ano din sa tigil ba? Balikan si Dam. Kalahati. Sige, Dam. Oy, barilis daw. Isang daan kayo, Madam. Ah. Nagtila tong Balilis na pati sila to balilis oh. Hindi ba tayo dali na. Alili lang kanila. Ah, sige, sige. Ay, mo bili. Sige, maghiwasa ka. Ah. Hello. Sige, Dam. Kalahati, Dam. Kulang pa. Eh, Sige pa, sige pa. Oh, sige na. Gamos. Kata di bernaga. Kata na pati. Libre pa kape na una, libre na. Balilis, balilis.
usik, usik,